अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूअर्स। आपको रमज़ान की चौथी सहरी और चौथी इफ्तारी बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह से 4 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं। अल्लाह ताला हमारे ये चारों रोज़े कबूल अता फ़रमाए और आगे भी हमें इसी तरह रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज मैं आप लोगों के साथ एक अहादीस शेयर करूंगी जिसका इस मौके पे शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारे माइंड में होती तो हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर धुंध छा चुकी होती है, या यूँ कह लें कि हमारे माइंड से वो चीज़ें स्किप हो चुकी होती हैं। तो मैं आप लोग तो जी, मैं आज आपके साथ एक हदीस शेयर करने वाली हूँ, और उसको शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को उसका जो मकसद है, जिस चीज़ के लिए वो है, वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो शैतान है, उसके जो चेले हैं, वो सब बंद कर दिए जाते हैं। तो हमारे पास बहुत मौके हैं, हमारे पास बहुत मौके हैं अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के, अल्लाह ताला से इल्तिजा करने के, अल्लाह ताला से दुआएं करने के। और एक रब ताला ही है जो हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है और सुन सकता है, सुनने वाला है, हमारी दुआओं की कबूलियत फरमाने वाला है। जितनी दुआएं हम मांगेंगे वो अल्लाह ताला के यहाँ जमा होती हैं, उनमें से कुछ कबूल कर ली जाती हैं, कुछ के बदले में हमें अच्छा नेमुल बदल अता कर दिया जाता है, और कुछ दुआओं के बदले में हमारे लिए आखिरत का कुछ हिस्सा मुकर्रर कर दिया जाता है। तो जो हमारी दुनिया की जो फ़िक्रें हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उन सब को दूर करने का जो मैं आज आपके साथ एक वज़ीफ़ा शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ एक अहादीस शेयर करने वाली हूँ, वो सुनने के बाद इंशाअल्लाह ताला मेरी तमाम बहनें उस पर अमल करेंगी मुझ समेत, ताकि हम अपनी फ़िक्रों से आज़ाद हो सकें, हम अपनी परेशानियों से दूर होकर अपनी इबादत को जारी और सारी रख सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों के साथ एक हदीस शेयर करती हूँ कि सैयदना अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर हर जो नमाज है उसके बाद दुआ में दूध जो है वो पेश करता हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। तो किस कदर मैं हर दुआ में आप पर दूध भेजूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितना तुम चाहो, जितना तुम चाहो। तो वो फिर दोबारा से वो अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह चौथाई हिस्सा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इससे भी अगर ज़्यादा चाहो तो बेहतर है। तो आपने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह अगर आधा हिस्सा, तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फ़रमाया कि अगर इससे भी ज़्यादा करना चाहो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तो फिर आप अर्ज़ करते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह तीन चौथाई हिस्सा। तो आपने फिर फ़रमाया कि अगर इससे भी ज़्यादा करो तो वो तुम्हारे हक़ में सबसे बेहतर है। तो फिर आपने अर्ज़ किया कि अगर मेरी सारी दुआ में ही दरूद ही हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि फिर तुम्हारी तमाम फ़िक्रें ख़त्म हो जाएंगी, तुम तमाम परेशानियों से आज़ाद हो जाओगे और तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे बिलाशुबा अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ। तो इसलिए कि हमें रमज़ान में मैं यही कहूँगी, मेरी पिछली वीडियो में भी यही था कि सिर्फ़ हम अपनी इबादतों में गौर व फ़िक्र करें। रमज़ान एक वाहिद महीना हमारे पास है जिसमें हम अपनी बख्शिश का ज़रिया बना सकते हैं, जिसमें हम अपनी खैर व बरकत के वज़ीफ़े कर सकते हैं, जिसके लिए हम अपने खुदा से माफ़ी मांग सकते हैं। और इस रमज़ान के महीने में आप जो भी लिबास पहनते हैं, जो भी कपड़ा पहनते हैं, उसका आपसे हिसाब नहीं लिया जाता। और जो चीज़ भी आप किसी के हक़ में देते हैं उसका आपको कई गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। आप पूरा साल अगर किसी को कुछ दे रहे हैं और रमज़ान में अगर आप किसी को कुछ देते हैं, चाहे वो खाने से रिलेटेड है, चाहे वो पहनने से रिलेटेड है, तो उस चीज़ का सवाब कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके हक़ में कर देते हैं। आपके हक़ में उसकी नेकियां ज़्यादा लिख दी जाती हैं। इसलिए आप अपनी नेकियों को छोटी से छोटी नेकी भी कोशिश करें कि आप कर सकें। तरावियाँ पढ़ सकें तो तरावियाँ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ सकें, क़यामुल लैल का जो है वो कायम उसको कर सकें। जो हम रूटीन में जैसे फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं, समटाइम्स सुन्नत छोड़ देते हैं, नवाफ़िल छोड़ देते हैं, तो रमज़ान करीम के सदक़े हम अपने इबादत में नवाफ़िल को शामिल करें, सुन्नत
اور ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ عموماً ہمیں یہاں پہ یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ پہلے عشرے میں یہ دعا کی جائے، دوسرے عشرے میں یہ دعا کی جائے، تیسرے عشرے میں فلاں دعا کی جائے۔ تو دیکھیں، میری اگر بات کسی کو بری لگے تو میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم ایک عشرے کے بعد دوسرا عشرہ دیکھ سکیں گے، کیا دوسرے عشرے کے بعد ہم تیسرا عشرہ دیکھ سکیں گے۔ اس لیے آپ دوسرے عشرے تیسرے عشرے کا انتظار مت کریں۔ آپ اپنی بخشش کے لیے، آپ اپنی روزی کے لیے، آپ اپنے رزق کے لیے، آپ اپنی آخرت کے لیے، آپ اپنی عاقبت کے لیے، آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے والدین کے لیے، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں، جتنی دعائیں آپ کے سے کی جا سکتی ہیں، آپ ہر دن کریں۔ آپ یہ مت سوچیں کہ یہ دعا جو ہے وہ میں سیکنڈ عشرے کے لیے رکھ دوں گی، یہ دعا جو ہے میں وہ تھرڈ عشرے کے لیے رکھ دوں گی۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارا یہ رمضان آخری ہے، ہمارا یہ روزہ آخری ہے، ہمارا یہ عشرہ آخری ہے، کب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں۔ بلا شبہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اسی کی طرح ہم واپس لوٹا دیے جائیں گے۔ اور عربی میں کوشش کریں کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر سکیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر کے ان کو عربی میں مانگا جائیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے قرآن مجید ہمارا جو ہے وہ عربی میں ہی اترا ہے۔ لیکن یہ بھی بات یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو عربی میں دعا نہیں آتی، نماز میں تو دعائیں آتی ہیں نا، آپ وہی مانگ لیں۔ نماز کی دعائیں تو بچے بچے کو یاد کروا دی جاتی ہیں، ادروائز اگر آپ کو زیادہ دعائیں نہیں یاد۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کریم میں جو سب سے زیادہ دعا مانگی جانے والی دعا ہے وہ ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور اگر مجھ سے کہیں مسٹیک ہو گئی ہو تو پلیز اسے بادر نہ کریے گا، کیونکہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں خود طالب علم ہوں، میں خود سیکھ رہی ہوں، میں خود کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنے تلفظ کو صحیح کر سکوں، میں بہتری لا سکوں۔ لیکن میں اپنی بہنوں کے ساتھ وہ سب شیئر کر رہی ہوں، وہ سب کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جو میں خود پہ لاگو کرنا چاہتی ہوں، جو میں خود اپنی اصلاح کر رہی ہوں، وہی میں اپنی بہنوں سے جو ہے وہ چاہتی ہوں کہ جو مجھے سن رہی ہیں وہ میرے ساتھ مل کر، ہم سب مل کر اپنی بخشش کا اس رمضان کو ذریعہ بنا سکیں۔ ہم اپنے بچوں کی ان کی آنے والی زندگی، ان کی عاقبت، ان کی آخرت کے لیے دعائیں کر سکیں، کیونکہ ہمارا سب سے زیادہ جو صدقہ جاریہ ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے، جو جو بھی کیا وہ ہماری اولاد نے اس کو لے کے چلنا ہے۔ کوشش کریں کہ ایک بھی حرام کا لقمہ اپنی اولاد کے منہ میں نہ ڈالیں۔ بے شک آپ کی اولاد اگر آپ کو بھوکی بھی لگ رہی ہے تو حلال کا لقمہ ہی ان کے پیٹ کے اندر جانے دیں، کیونکہ ایک لقمہ بھی حرام کا جو وہ کھائیں گے وہ کبھی زندگی میں بھی ہمارے حق میں نہیں ہوگا۔ اگر ہم آج زندگی میں ان کے لیے بڑے بڑے محل اور بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑی بڑی شان و شوکت قائم کر کے جانے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ ہمارے بعد قرآن مجید پڑھ پڑھ کے ہمیں بخشوا لیا جائے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو ہمارے پیچھے پڑھے جانے والا قرآن ہوگا وہ اگر ہماری اولاد ہمارے حق میں پڑھتی ہے، اگر ہم نے ان کو یہ سبق دیا ہے تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ ادروائز اگر ہم دنیا سے کہیں نا کہ کوئی قرآن مجید پڑھ کے ہمیں بخشوا لے، تو آپ نے اب تک کتنے قرآن مجید پڑھ کے کس کو بخشوایا ہے، یہ بات آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔